کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر لینا چاہیے۔ یہ سمجھنے لگ گئے کہ بی جے پی موت کا فرشتہ، کانگریس جو ہے امن کا مسیحا، دونوں بھی میں نہیں مانتا۔ نہ یہ موت لا سکتے ہیں اور نہ یہ امن لا سکتے ہیں۔ ہیلو ہائی فرینڈس، نمستے، آداب، ست شری اکال، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے، میں بھی بہت بڑھیا ہوں۔ تو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ریئیکٹ ود منو۔ تو فرینڈس، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی ہو گئی ہے، اور کب تک ایک شیر کو پنجرے میں قید رکھ سکتا ہے کوئی، تو فائنلی وہ باہر آ چکے ہیں، اور اس پہ میں کافی دیر سے بتا رہی ہوں آپ کو، ویسے تو آپ سب کو بہت پہلے سے پتا ہوگا، لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد ان کا ایک بیان ہے جو بہت وائرل ہو رہا ہے۔ آج میں اسی بیان کو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، اسی بیان کو ہم سنیں گے اور شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو دوستو چلیے، رہائی کے بعد ان کا پہلا بیان ہم سنتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا بولا، ان کا ایک پہلا انٹرویو۔ چلیے دوستو۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر لینا چاہیے۔ یہ سمجھنے لگ گئے کہ بی جے پی موت کا فرشتہ، کانگریس جو ہے امن کا مسیحا، دونوں بھی میں نہیں مانتا۔ نہ یہ موت لا سکتے ہیں اور نہ یہ امن لا سکتے ہیں۔ آپ کو اور دوسرے لوگوں کو میں میسج یہ دینا چاہوں گا، مسلمانوں اگر انتظار کرتے رہو گے حالات سازگار ہو جائیں، مر جاؤ گے اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ چنگیز خان سے زیادہ تو حالات خراب نہیں کیے گئے ہوں گے ابھی، انہوں نے تو پورے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے۔ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ شعلہ بیاں مقرر مفتی سلمان اظہری سلاخوں سے نکل کر کھلی فضاؤں میں آ چکے ہیں۔ فی الحال اپنے آبائی وطن کرناٹک کے ہگلی میں گھر پر ہیں۔ جیل سے باہر آنے پر محض اتنا بھر کہہ کر کہ جلد شور بھی آئے گا، انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے۔ مفتی سلمان اظہری نے یہ بات تب کہی جب ان کے نیز شیر آیا کا شور گونج رہا تھا۔ خیر، ہم آپ کو سلمان اظہری کی بے باکی، مضبوط ارادے اور جوش سے لبریز سیکھ دینے والی گفتگو سنواتے ہیں جو انہوں نے دا لیڈر ہندی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ایکسکلوسیو انٹرویو میں ظاہر کیے تھے۔ آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جذبات، یہ جذبات اب بچا کچھ بھی نہیں۔ جس آدمی کا جس کا سب کچھ آپ نوچ لیں، اب بھی کیا وہ نہ بولے؟ کیا ابھی بھی خاموشی اختیار کرے؟ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب تعالیٰ کی شان میں یہ بکواس کر کے ایسا زہریلا ماحول بنا چکے کہ اب سیکولر نام کا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ تو اب اتنا سب ماحول جب کریٹ کیا گیا ہو تو کیا میں اپنے قوم کی طرف سے، اپنی کمیونٹی کی طرف سے اتنا بھی نہیں بول سکتا حق بات کہ دین اسلام یہ آج کل کا لایا ہوا دین نہیں ہے؟ جس دن دنیا کی شروعات ہوئی ہے اسی دن میرا دین یہاں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اسلام ہے اور رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ بس یہی ہمارا میسیج ہے۔ باقی اور کسی کو چھیڑنا یا ان کو زبردستی اکسانا یہ ہمارا یہ طور طریقہ نہیں، اور نہ ہی میرا مشن ہے۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں، آج بھی ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ ہم تو ٹوٹی پوٹی جماعت کے ہیں، 14% تمہاری تعداد کے حساب سے ہندوستان میں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی قوم کو، تمہاری پوری قوم کو ڈرانے کے لیے ہمارا ہی نام استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہاں، تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں بہت برسوں سے آئی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن اسلام پہلے بھی اسی طرح لہلہاتا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ماحول جو ہے، حالات ہیں، وہ سازگار نہیں ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے نا، آپ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بھی پوچھے ہوتے نا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کے زمانے میں بھی حالات سازگار نہیں تھے۔ ان کے داداؤں سے بھی پوچھے ہوتے تو وہ بھی یہی بولتے، حالات سازگار نہیں تھے۔ تو یہ جو ہے نا 1400 سال سے یہ جملہ تو چلا آ رہا ہے، حالات سازگار نہیں تھے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں تھے۔ کربلا کے میدان میں کیا حالات سازگار تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تھے، حالات سازگار تھے؟ احد کے میدان میں کیا حالات سازگار تھے؟ حالات کے سازگار ہونے کا یہ جو مسئلہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا گیا ہے، مسلمانوں کو میں نکالنا چاہتا ہوں کہ نکالو۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمیشہ یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی ہے، اور ہم جو ہے اس مسلک کے ماننے والے ہیں کہ ہم کوانٹیٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں۔
हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिपाही ईमान और यकीन के साथ रहते हैं। वो तादाद पे, असबाब पे और ये तमाम साजो सामान पे भरोसा करके नहीं जीते। आज भी जो आप कह रहे हैं हालात साजगार, ये हर ज़माने में हालात साजगार हमारे लिए रहे ही नहीं, कभी कभी नहीं रहे। हालात साजगार कभी नहीं होंगे। और इसीलिए आपको और दूसरे लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, मुसलमानों, अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साजगार हो जाएं, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में ही चलाना होगा, सीख जाओगे। और इन्हीं हालात में आपको चल करके बताना है कि ईमान की ताकत क्या है। नहीं, जैसे क्या मतलब नहीं समझ पाया कि क्या बस मैंने मुसलमान करें। मैसेज यही दिया है आपको, हालात साजगार होने का दावा, ये जो नारा है इसको जहन से निकालो, और ये कभी साजगार नहीं होंगे हमारे लिए। इन्हीं हालात के दरमियान हमको हमारे ईमान के साथ जमे रहना है। हमें हमारे अखलाक को छोड़ना नहीं है। हमें हुजूर पाक की सुन्नतों से दूर होना नहीं है। आंधियाँ आ जाएं, तूफ़ान आ जाए तो क्या आप अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे? इसी तरह से अगर आज हालात साजगार के तौर पर आप समझ रहे हैं तो आपको न दीन से हटने की ज़रूरत है, न हुजूर के अखलाक से हटने की ज़रूरत है। आज भी हुजूर के अखलाक पर कायम रहो, हालात आएंगे और बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पॉलिटिकल उसकी बात हो रही है कि जिस तरह से पॉलिटिकल एक माहौल बना है, उसको लेकर तमाम तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि शायद ये माहौल अब बदलेगा नहीं। आपको अगर मैं बताऊं, ये पॉलिटिकल माहौल इतना बनाया गया है, ऐसा हो गया है, जहर हो गया है, ठीक है। आपने तारीख पढ़ी है, चंगेज़ खान से ज़्यादा तो हालात ख़राब नहीं किए गए होंगे अभी, हलाकू से ज़्यादा तो बर्बादियाँ नहीं की गई होंगी अभी। उन्होंने तो पूरे हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, हमारे खून से तो बगदाद को नहला दिया था। तो ये सब तो जुल्म देखा है हमारी तारीख़ ने। तो अब पॉलिटिकल एतबार से अगर ये इतना सब कुछ बना चुके हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। 100 साल पहले 1925 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा है, एक खुतबा सदारत। आपने किसी एक कॉन्फ्रेंस में खुतबा दिया था ये। उसकी बातें आप पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा वो इस ज़माने की बात कर रहे हैं, अभी 2023 की बात कर रहे हैं। उस वक्त 1925 में उन्होंने फरमाया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि इन लोगों ने सियासी माहौल बना दिया है, जगह जगह कत्ल के मंसूबे हो रहे हैं, मुसलमानों का बहिष्कार करने के प्लान हैं, मंसूबे हैं, जमातें हैं। ये सारी बातें वो पढ़ने के बाद मैंने सोचा 1925 में ये हालात थे तो 2023 में बदले कहाँ हैं? और अगर 100 साल पहले भी ऐसा ही था तब भी इस्लाम ऐसे ही था। नहीं, जो सियासी लड़ाई है वो मुसलमानों को खुद लड़नी पड़ेगी, और इस दौर से हटकर अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अब देखिए, एक सियासत का एक मौजू अलग है, मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। अब तक ये बहुत ग़ुलामी के दौर में गुज़रते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है कि अब इनको ऐसा लगता है कि ऐसे दिमाग में ये बिठा दिया गया, बीजेपी और कांग्रेस ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता, ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे लिए नहीं। आपको अपना सियासी शऊर बेदार करना है। ये सब जो है ना लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ खेलने वाले हैं जो 70 साल से खेलते आए। मुसलमानों को ना ही ये आगे बढ़ने दिया, ना क़ियादत करने दिया, और ना ही अपनी कम्युनिटी की तरफ से आए हुए मसाइल को आप आगे तक बात करने की इन्होंने कभी हिम्मत जुटाई। दूसरे सारे लोगों के उनको राज़ी रखने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार, लेकिन मुसलमानों के बारे में इनको पता है ये छोटी छोटी चीज़ों पे राज़ी हो जाएंगे। हाँ, इनके ऊपर जो कुछ भी बला आएगी हम नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में, इनको बाद में हम घर पे बुला के दावत करके मना लेंगे। ये सियासत चलती है। इसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपना सियासी शऊर बदलें और अपनी सियासत की लड़ाई वो खुद लड़ें। लेकिन कैसे हो सकता है? एक तरफ 80%, जैसे चुनाव में भी ये नारा दिया गया कि 80 और 20 की लड़ाई है, अच्छा, तो कैसे ये लड़ी जाएगी कि एक तरफ 80 और एक तरफ 20? एक हॉस्टल में बहुत सारे जो हॉस्टल में रहने वाले थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया वार्डन के ख़िलाफ़। सुबह रोज़ाना खिचड़ी बनती थी और खिचड़ी पसंद नहीं थी, तो सारे लोगों ने वार्डन से शिकायत की कि हमको खिचड़ी नहीं चाहिए, दूसरा कुछ बनाओ नाश्ते। सुनिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वार्डन ने कहा कि ठीक है, सारे स्टूडेंट जितने हैं सब जमा हो जाओ, देखते हैं। और कुछ स्टूडेंट थे वो कहते थे नहीं, हमको खिचड़ी ही चाहिए, हमको खिचड़ी चाहिए। तो वार्डन ने जब ये कहा कि मैं अब वोट करूँगा,
जो सारे जितने नौजवान ये स्टूडेंट्स हैं आए, अपना अपना पक्ष रखें। तो अब इख्तियार जब दिया गया ना, तो सारे स्टूडेंट जो है ना अलग अलग अंदाज में अपनी अपनी इच्छाएं रखने लगे। 13% ने एक अलग नाश्ते का नाम लिया, 15% ने एक अलग नाश्ते का नाम लिया, 12% ने एक अलग, 80% लोग खिचड़ी के खिलाफ थे, लेकिन वो सब इसमें घटे। बाद में वो 20% जो खिचड़ी वाले थे वो मुत्तफिक थे। बाद को जब रिजल्ट निकला तो वार्डन ने कहा 80% तो ये खिलाफ हैं, लेकिन एक नाश्ते पे जमा नहीं है, तो नाश्ता वही बनेगा जो ये 20% चाहते हैं। क्या आप बात जिस है, तरह क्या साफ क्या गोई से एग्जाम्पल है। बोलते हैं तो दूसरों की नज़र में तो खटकते ही हैं, लेकिन कभी कभी आप अपनों का भी निशाना बन जाते हैं। तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा या कुछ ऐसा रद्द अमल या आपकी तरफ से कोई ऐसा लाए अमल तय होगा कि नहीं अब ऐसा नहीं करना? मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ आपके सवालात पर। फराज का एक शेर है, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्रे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला, शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। ये फराज ने कहा था, तो इससे होदा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अपनों की आप बता रहे हैं निशाना, तो हो सकता है वो मोहब्बत में या किसी तरह मेरी इस्लाह के लिए करते हों। मैं उनसे बेजार नहीं हूँ और ना ही उनसे मेरा कोई मसला है। हाँ, और दूसरों के नज़रों में अगर खटकता है तो खटकता रहने दें, कोई मसला नहीं क्या है। बात और है। यही चीज़ दीन की खिदमत के लिए हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह से बनाए रखे कि दुश्मनान रसूल के लिए हम कभी नरम ना हों, और अपनों के लिए अल्लाह ताला हमेशा हमें नरम रखे। दीन अभी आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी को सुना, उन्होंने बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया है अपनों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो आपको निशाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने बातें सुनी सलमान अज़हरी साहब की, तो मुझे तो लगता है कि अब सलमान अज़हरी साहब कुछ ऐसा करने वाले जिससे दुश्मन जो है भाई वो कब काँपने वाले, थर-थर काँपने वाले। क्योंकि जब वो रिहा होकर आए थे तभी उन्होंने शेर आया उनके लिए नारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें एक सुन्नियों का शेर माना जाता है। तो उन्होंने कहा था शेर तो आया लेकिन अब शोर भी आएगा। तो अब क्या शोर आने वाला है ये आने वाले समय में हमें ज़रूर पता चलेगा, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।